ইয়া আল্লাহ ইয়া রাব্বাল আলামিন আজ শুক্রবারে জুমার আগে অসংখ্য জিনুসাত দিন আল্লাহ আলাউদ্দিন গুনাহগার আল্লাহ কাসসারা বুঝো সায়া নদী দুধ দুরুদ নদী বিমান সাই রব্বালি দেউল মজলুমন لا نقدر تريد أغري يا رب জীবন গুনারে মাফ করি দে আল্লাহ يا رب العالمين يا رحم الراحمين الله رب هدينا ما باپ उस्ताद जागिरी दे दुगुने दुराई गोई ब्याज गुना कबराना रे माफी दे अल्लाह अल्लाह तमाम दुनिया कब्रस्तान मुर्दार कबराना रे माफी दे अल्लाह अल्लाह गरियार करो कब्रस्तान अगर से पापा पर गई Allah ya sabır yerine değer sayarı Allah ya sabır hayyu mutiyat qabl ziyarat nagaray radio se debu to damare de ma baba khabar azave makari de Allah Allah karo kabardana Allah burdi ma bada dinani budiya nusajagri Allah bondhu atbiya kuna kabor rawdatu bitriya dil jannaba made Allah Allah khadar zamir ala tabalu jara kori Allah tawfiq de Allah Allah pyara residi shiblir de Allah tawfiq de Allah madrasa maktabana markaz Allah india kinara banara tawjara guri Allah tawfiq de Allah Allah kal zamina zahara sidi guri Allah tawfiq de Allah Allah magotu tabaraz solat aale Allah kuratu utrazi ziyarat gadazi আর কানরে বড় লাগমানো তেন আল্লাহ তাআলা কবিতা কি আল্লাহ আল্লাহ প্যারা নিজ ওয়াতন মহাজায় দে আল্লাহ আল্লাহ প্যারা ওয়াতন আল্লাহ তৌফিক দে আল্লাহ আল্লাহ প্যারা ওয়াতন আল্লাহ কবুল করি দে আল্লাহ আল্লাহ জামায়ে দৌলত করে দিলে তিন দিন বাদে পড়ে যাবই সরকার গ্রামী পাবলিক সমাজের চিন্তারে মদিনার আনসার হলে আল্লাহ সাহায্য করিবার আল্লাহ আল্লাহ বলে এদের সরকারের সদরে গুপ নদী বেড়রে বাদ নদী দিনের রাতে মেহনত করে আল্লাহ সাহায্য করে দিনের দরিয়া বানা এদের तमाम पब्लिक सरकार ब्याज गुनारे माफी दे अल्लाह अल्लाह तू ये रिजी करे बारत करी दे अल्लाह मक्का मुसीबत बताने तू करी दे अल्लाह सरकार पब्लिक दे दुना से ब्याज गुनार माता सुनते ते नया तरफ करी दे अल्लाह रब्बुल आलमीन परवरदिगारे आलम আল্লাহ প্রিয়দের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিছে দুকুন সরকার ভাবলি কাজে দিয়া কোন জীবন কোনারে বাপরি দে আল্লাহ আল্লাহ তারা মুসিদ না আর দেব তারা কি আল্লাহ তুই এদের মানুষের বেজন্য করিস আল্লাহ আল্লাহ তুই এদের সরকার ভাবলি দিয়া কোন বিধি করে ভালো করি দে আল্লাহ তাহলে দুর্গুলি দে আল্লাহ পুরো দিগারে আলম আল্লাহ तमाम दुनिया मुसलमानों गुनाह माफ करी दे अल्लाह
আর খানার ভিতরে যে মজরুমল আছে আল্লাহ তারার গুনারে মাফ করে দে আল্লাহ। আল্লাহ আর খানার ভিতরে আছে মা বোন বুঝিয়েন ভাই বোনেন ব্যাগ পুনরায় ভালো করছো আল্লাহ। আল্লাহ তাম দুনিয়ার মুসলমানের মধ্যে তুঝে দাদা আর খান আল্লাহ ফিলিস্তিন আল্লাহ তাম দুনিয়ার মুসলমান আল্লাহ পাবে আল্লাহ তার আগে আপনার মাথা সুরদে দায়া দান করলে আল্লাহ। আল্লাহ হাজরি কেন্দ্রিয়া নেই আল্লাহ আসিজে মজারা সিপাই চলে আল্লাহ জিয়ারা মদিমা মুরাফা হয়ে আল্লাহ তারা দিল মজা হেদায়ত দে আল্লাহ। দাদা পিতার কাছে আল্লাহ তুমি দে আল্লাহ। तमाम दुनिया यहूदी नजरा काफिर मुशरिक पे पुनः हिदायत दे अल्लाह। अल्लाह के पुनः हिदायत दे अल्लाह। अल्लाह तमाम दुनिया मनुष्यों पे कौन जिन्होंने वाला सालूनी ले अल्लाह रहमती वादी तौबा को लौट करी अल्लाह जान अल्लाह राह का नंबर मुसलमान लोग जत्ते जाने अल्लाह प्यारा हो जाए तुला नसीब फरमा अल्लाह। मैंने शरीमान ज़ियारत नसीब फरमा अल्लाह। अगर आज़ाद मुत्तसिम खातिब अल्लाह मकाम इब्राहिम सभा मरुआ अरफात मिना मुज़दलिफा रियाज़ुल जन्नत ज़ैरा अररे गुनाह माफ़ अल्लाह तौफीक दे अल्लाह। अल्लाह प्यारा कबूल करी दे अल्लाह। रब्बुल आलमीन अल्लाह कुदरत अल्लाह मदद करे आमिन दोले वक्त सरकारी रहते करो जरूरी अल्लाह कोई जो कर सकता है जुनतो अल्लाह तेरा बाबा मजे के मेरे जिंदगी करी अल्लाह रतन करो सकते बोलो हमने अल्लाह प्यारा करो सकते अल्लाह तो दे अल्लाह। अरकान अल्लाह शहीद की उते स्वाद और खबर मुक्ति करी दे अल्लाह। अल्लाह मात्र मुबला सावर खबर मुक्ति करी दे अल्लाह। बड़ा अल्लाह यार सबर जब मिलता फरमा अल्लाह। अल्लाह रोज़ दूसरे की ब्याह पुनरे अल्लाह खबर माफ करी दे अल्लाह। पुलालो मिंतुआरा दे खबर आके बुज़रा जान नो राजा तुम्हारे क्यों अल्लाह। देखो तुझे बना दे देखो दिया तेरा हालत करी दो अल्लाह। यारे मेरे प्यारा मेरी शिफा करी दो अल्लाह। अल्लाह प्यारा रे जन्नत की बनी दुनिया तुझे अल्लाह तो भी दो अल्लाह। ओ बिका मेरी अल्लाह अल्लाह बसीरुम बिलिबाद वसल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि व सल्लम अजमाइन आमीन आमीन बिरहमतिका या